ये खीरा है, देख सकते हैं आप। ওই ভাই ওইসে লেবু আর কাটা কাটতেছে ওই ওইসে আইটা হয়ে গেছে সব কাইটা কোন একটা একটা তরিকা মতো কাটো কোন তরিকা হইছে আমরা দেখাও কি তরিকা হইছে এখন বইয়ে বইয়ে সবটির বুক কাটো এটা রস বেরিব ইয়া তুমি তো কাটো খালি হোমানে গাদার মতো আই খুশি আর কথা শুনলে এই সবটির সব কটার বুক কাটো এখন क्या मैं कोई अदर नहीं सेट कर सके हम लोग नहीं गई थी सेट पर আমার কি কেন कलाम भाई हमारे चला रहे हैं और एक नंबर खाना बनाते हैं हमारे कलाम भाई। बिरयानी बन रहा है। আমি তো দেখি না যে বাইরে হতে একটা বাইক করে তুমি বাইক করে দেই কত বাইরে সে मैं काम करो कर काम किया देख सकते हैं ठीक है तो कम से कम बाइक के काट दो डिसीजन नहीं करो तुमरा बुक करते लगभग 2 मिनट 3 जन मिला 4 जन मिला करते 2 मिनट ना लगे ना নাকি সব হরণ হয়ে গেছে ওটা সব জোয়ান কোলা হেঁটে আইছি দিলাম জোয়ান কোলা হেঁটে জোয়ান পার হেঁটে ইচ্ছা হয়ে গেছে और ये इसमें अंडा इसमें गोश्त है। ये चलाइएगा तो घोटा जाएगा। वो कलाम भाई तो चला रहा है वो तो भरता बन जाएगा हो उसको जो हल्के आंच पे छोड़ देंगे।